macam mana aku buat? Awas! Yun. No, grabe naman predict. Huli ka. Natalia ka pa. Halo sayang. Ayun. Huli ka. Target lock Natalia only. Ini dia. Nasa bash. Awas! Ay, sa akin na Natalia lang yung target eh. Sabar. Ayun. Huli ka boy. Saan ka punta? Kids at it again, go! Malinaw yung mata ng Silvana. Ayun. Ayun, saan ka punta? Nantang lagi lu. Ntar muka lu. Ayun na. Uy, Mia, namamasyal ah. Kok gini-gini butaknya nama awas. Yun o. Galing. Kawawa yung Natalia. Loko.